Je suis professeur Driss Mefamen, enseignant-chercheur à l'Université Mohammed V, faculté sciences juridiques, économiques, sociales, Suisse. Alors, je suis en même temps donc, le responsable de l'organisation de ce colloque, organisé par le Centre indisciplinaire de recherche en performance et compétitivité de l'Université Mohammed V de Rabat et du laboratoire TEMA de l'Université de la Manouba et le réseau de recherche sur l'innovation RRI. Et là, donc, on a l'occasion d'organiser une manifestation scientifique majeure consacrée au thème crucial « Crise et nouveaux modèles économiques, innovation, dynamique entrepreneuriale et attractivité régionale ». Le colloque s'étendra sur 2 jours passionnants où nous aurons l'opportunité d'explorer 9 sessions ateliers distinctes. Dans la matinée, nous allons assister à une session plénière qui sera animée par d'éminents conférenciers de haut calibre et qui contribueront certainement à enrichir les échanges et les débats. Dans l'après-midi, nous prévoyons 4 sessions parallèles et le vendredi 5 sessions parallèles. Ces sessions seront le lieu de présentation, de discussions, d'analyses approfondies sur des sujets variés liés à notre thématique centrale, offrant ainsi une plateforme riche en idées et en débats pour tous les participants. Ce colloque est également pour nous une opportunité de nouer davantage des relations de coopération avec les experts, les chercheurs et les institutions spécialisées. Merci. I'm Professor Kautar Boushib from the Faculty of Law, Economics and Social Sciences at SWISI. As a member of the organizing committee, I would like to provide you with a brief overview of today's event hosted at SWISI Faculty. Today, the Interdisciplinary and Research Center on Performance and Competitiveness at Mohammed V University of Rabat, the TEMA Laboratory at the University of Manouba, and the Research Network on Innovation are organizing the 2nd International Colloquium on the Research Network on Innovation. And we think the objective or the research network on innovation this year's themes revolves around crises and new economic models, with a special focus on innovation, business activities, and the regional attractiveness. Actually, the world is going through a bunch of problems like financial crisis, climate disasters, health issues, and conflicts. And these challenges are shaking up the way the economic system operates, challenging globalization and abundance focused on innovation. And in my opinion, I believe that it's time to adopt a new economic approach to focusing on innovation for growth. So, business owners, companies, and public institutions need to step up in fostering innovation and adapting how we produce and consume, which means altering what we create and what we use to align with evolving needs and preferences. And it's time, I guess it's crucial to bring back the human aspect, consider the environment, and to emphasize the importance of giving special attention to health. That's why I guess that we need diverse perspectives to understand and shape this evolving thinking or economic order and establish new guiding principles across social, political, and human dimensions. We gathered today to share and exchange a variety of viewpoints related to this topic. Finally, I would like to thank the organizing committee of this conference, and I wish for the successful continuation of this event in the future. Au laboratoire d'analyse économique et modélisation à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales SWISI. Bon, aujourd'hui, l'événement, c'est un colloque international qui porte sur les crises et les nouveaux modèles de développement. Cet événement, comme c'est l'habitude toujours au sein de la faculté SWISI, c'est un événement international. On a des économistes, des chercheurs et des professeurs de la France, de la Tunisie et du Maroc. Le but, c'est de discuter, d'analyser un petit peu la situation actuelle des crises économiques, en commençant par Covid, en passant par la crise de la Russie et l'Ukraine, et puis tous les résultats et les retombées de la crise
et comment on peut les analyser, comment on peut les dépasser à la base, des nouveaux modèles de modélisation et des nouveaux modèles économiques purement d'analyse. Donc, c'est ce colloque qui est les ateliers plus de 50 communications, c'est-à-dire plus de 50 discussions, et spécialement pour trouver des solutions à ces problèmes-là. السلام عليكم، أمل أعراب، طالبة في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط. احنا اليوم بصدد واحد المؤتمر دولي علمي بحث اللي الموضوع ديالو هو حول الأزمات والنموذج الاقتصادي الجديد، واللي كنختصوا فيه بالضبط بتشكيل الابتكارات وأيضا بريادة الأعمال والاتراكتيفيتي ريجيونال الجاذبية الإقليمية. وهذا المؤتمر هذا جاي في واحد الوقت اللي كنعيشوا فيه ازمات اللي بدات من كوفيد حتى الحرب ديال اوكرانيا والقضيه الفلسطينيه اللي كنعيشوها وكل ما عشناه من تضخم، كان تضخم محلي ديالنا ديال المغرب او تضخم مستورد. وبالتالي فهذا الموضوع هذا كيهم جميع الفئات وجميع سواء كحنا كباحثين او كمجتمع مدني مهتم بالقضايا والازمات اللي كنعيشوها واللي هي عندها واحد لامباكت علينا كاملين كمجتمع. وبالتالي هذا المؤتمر هذا حاضرين فيه ثله من الاساتذه، سواء كانوا اساتذه معنا من المغرب واساتذه دوليين، وايضا حاضرين فيه طلبه من جميع انحاء العالم، وغيكون فيه 9 ديال الورشات مع اكثر من 50 منشور علمي، وغيكونوا معنا محللين سياسيين محللين اقتصاديين، وغنحاولوا انه تكون عندنا واحد الرؤيه شامله على هذه الازمات هذه وشنا هما لي بروبوزيسيون ديال يكون عندنا نموذج اقتصادي يسير كل ما نعيشه. شكرا. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.